Azɔ esi wozɔ to Amphipoli kple Apolonia la, wova ɖo Tesalonika, afi si Yudatɔwo ƒe ƒuƒoƒe aɖe le. Paulo yi ƒuƒoƒe la abe ale si wòwɔnɛ ɖaa la ene. Edzro mawunya me kpli wo dzudzɔgbe 3, eye wòɖe nya geɖe hã me na wo kple kpeɖodzinyawo. Paulo gblɔ be ehiã be Kristo la nakpe fu, eye wòafɔ tso ame kukuwo dome. Egblɔ yi edzi be, Yesu, ame si ƒe nya me le gbeƒã ɖemee lae nye Kristo la. Nya la dze wo dometɔ aɖewo ŋu, eye woxɔe se hedze Paulo kple Sila yome. Nenema ke eme kɔ na helatɔ vɔ̃mawu geɖe kple nyɔnu ŋkuta gbogbo aɖewo hã, eye woawo hã wodze wo yome. Ke Yudatɔwo ʋã ŋu Paulo kple Sila, eye woyi ɖaƒo ƒu nuvlowɔla aɖewo le ablɔme kpe ɖe wo ɖokui ŋu. Amewo ƒo zi ɖe wo ŋu, eye wona zitɔ le dua me hoo. Wozɔ ɖe ŋutsu aɖe si ŋkɔe nye Yason la ƒe aƒe dzi henɔ Paulo kple Sila dim be yewoahe ayi ɖe ameha la gbɔe. Esi womekpɔ wo o la, wohe Yason kple nɔviawo dometɔ aɖewo yi ɖe dua dziɖulawo gbɔe. Wotso wo nu be, ame siawoe he zitɔtɔ va afi sia afi le xexea me godoo, eye wova du sia me hã. Yason xɔ wo ɖe eƒe me, eye nu si wɔm wo dometɔ ɖe sia ɖe le la tsitre ɖe Roma fiagã la ƒe sewo ŋu. Wobe fia bubu aɖe hã gali si ŋkɔe nye Yesu. Esi ameha la kple dua dziɖulawo se esia la, wotɔtɔ. Wona Yason kple ame bubuawo xe ga aɖe hetsɔ de megbe na wo ɖokui, eye woɖe asi le wo ŋu. Gbe ma gbe ƒe zã me la, nɔviawo ɖo Paulo kple Sila ɖe Beroia enumake. Esi woɖo la, woyi Yudatɔwo ƒe ƒuƒoƒe. Yudatɔ siwo le du sia me la se nu gɔme wu esiwo le Tesalonika. Woxɔ nya la kple dzo ŋutɔ, eye wodzroa mawunya gbalẽwo me gbe sia gbe be yewoakpɔ ɖa be Paulo ƒe nyawo nye nyateƒe mahã. Nya la dze wo dometɔ aɖewo ŋu, eye woxɔe se hedze Paulo kple Sila yome. Nenema ke hela ŋutsu vɔ̃mawu geɖe kple nyɔnu bubume geɖe hã xɔe se. Ke esi Yudatɔ siwo le Tesalonika la se be Paulo yi ɖaɖe gbeƒã Mawu ƒe nya la le Beroia hã la, wova afi ma hã, eye wode zi ameha la dome hetɔtɔ woƒe susu. Enumake nɔviawo ɖo Paulo ɖe afi ma ƒu go ŋu, ke wona Sila kple Timoteo ya tsi Beroia. Ame siwo kplɔ Paulo ɖo ɖa la va ɖo keke Atene ke. Hafi woatrɔ adzo la, Paulo ɖo du ɖe Sila kple Timoteo be woaɖe abla ava tu ye kaba. Esime Paulo le Atene henɔ mɔ kpɔm na Sila kple Timoteo la, ekpɔ legbawo le dua me fũu ŋutɔ, dzi kui. Ale Paulo dzro nya me kple Yudatɔwo kpakple helatɔ vɔ̃mawuwo le ƒuƒoƒe la. Gbe sia gbe la, ebla nya le ablɔmetakpeƒe kple ame sia ame si va yina la. Nunyala dengo aɖewo tso Epikurotɔwo kple Stoatɔwo dome hã va do goe. Wo dometɔ aɖewo bia be, ame manyanu nukpoloeƒola sia hã ɖe, nya ka koŋ le esi wòdi be yeagblɔ? Ame bubuwo ɖo eŋu be, Ewɔ abe dukɔ aɖe me Mawu ŋuti wole nu ƒom le ene. wogblɔ esia elabe Paulo ƒo nu le Yesu kple ame kukuwo ƒe tsitretsitsi ŋu. Wolé Paulo, eye wokplɔe yi ɖe dutakpeƒe si woyɔna be Areopago la. Wogblɔ nɛ be, Míedi be nàƒo nu le nufiafia yeye si ƒe nya gblɔm nèle la ŋuti na mí, elabe nya siwo gblɔm nèle la nye ya yeye le mía gbɔ, míese wo kpɔ o, eya ta míedi be nàɖe wo me na mí ne míase wo gɔme. godoo la, ne nya yeye aɖe va Atene du me la, Atenetɔ ŋutɔŋutɔwo kple amedzrowo siaa tsia dzi, gblẽa woƒe ɣeyiɣi katã be yewoase nya la axa to na ame bubuwo. Ale Paulo tsitre ɖe takpelawo ŋkume le dutakpeƒe la gblɔ be, Atenetɔwo, mede dzesi le miaƒe nuwo katã ŋu be mievɔ̃a Mawu ŋutɔ. Elabe esi mezɔ to dua me helé ŋku ɖe nu siwo miesubɔna la dometɔ aɖewo ŋu la, meke ɖe vɔsamlekpui aɖe ŋu. Woŋlɔ ɖe edzi be Mawu si ame aɖeke menya o la tɔe, eya ta nu si mienya o, evɔ miexe le esubɔm la ƒe nyae mele gbeƒã ɖemee na mi. Mawu, ame si wɔ xexea me kple nu sia nu si le eme, eye wònye aƒetɔ le dziƒo kple anyigba sia la, menɔa gbedoxɔ siwo amegbetɔ tu la me o. Medina be ame natsɔ eƒe asi awɔ nane na ye abe nane ɖe wòhiã ye ene o. Eya ŋutɔe na amewo katã le agbe le ʋaʋãm, eye wòna nu sia nu wo dome ame sia ame. Ena amegbetɔƒome la dzɔ tso ame ɖeka me, eye wòna wo kaka ɖe xexea me katã. Mawu na dukɔ ɖe sia ɖe le teƒe si tututu wòle la kple eƒe liƒowo, eye wòɖo ɣeyiɣi si tututu wòanɔ xexea me ase ɖo la hã anyi. Ewɔ esia ale be amewo natsa asi adii abe woakpɔe ene, evɔ la,
Mawu mele adzɔge tso mía dometɔ aɖeke gbɔ hafi o. Elabe ame aɖe gblɔ be eya mee míele agbe le heʋãna hafi le anyi. Esɔ kple nya si miaƒe hakpala aɖewo gblɔ be eƒe dzidzimeviwo miawo hã mienye. Esi miawo hã mienye Mawu ƒe dzidzimeviwo ta la, mele be míabu be Mawu ƒe dzedzeme ɖe wòle abe sika, klosalo alo kpe si amegbetɔwo bu tame wɔ aɖaŋutɔe le eƒe susunu la ene o. Mawu ŋe aɖabaƒu ɣeyiɣi si me amewo menyae o la dzi, ke azɔ la, eɖe gbe be amewo katã natrɔ dzime le afi sia afi. Eɖo ŋkeke ɖi be yegbɔna ame aɖe si yetia la di to ge adrɔ̃ ʋɔnu ame siwo le xexea me la le dzɔdzɔenyenye nu. Mawu na amewo katã nya be yele esia wɔ ge godoo esime wòfɔ ame la ɖe tsitre tso ame kukuwo dome. Esi Paulo ƒo nu le ame kukuwo ƒe tsitretsitsi ŋu la, ame aɖewo koe, ke bubuwo ya gblɔ be, Míedi be nàgava ƒo nu na mí le nu sia ŋuti. tete Paulo dzo le takpeƒe la. Ame aɖewo tsi eŋu eye woxɔe se. Ame siawo dometɔ ɖekae nye Dionisio si nye aɖaŋuɖoƒea menɔla ɖeka kple nyɔnu aɖe si ŋkɔe nye Damaris hekpe ɖe ame bubu aɖewo ŋu. Le nu siawo megbe la, Paulo dzo le Atene eye wòva Korinto. Edo go Yudatɔ aɖe si ŋkɔe nye Aquila, enye Pontotɔwo, eya kple srɔ̃a Priskila tso Italia va Korinto eteƒe medidi o. Woʋu va afi sia elabe Roma fiagã Claudio ɖe gbe be Yudatɔwo katã nadzo le Roma. Paulo yi ɖakpɔ wo ɖa, eye esi eya kple ame siawo nye avɔgbadɔ wɔlawo ta la, enɔ wo gbɔ hewɔ dɔa kpli wo. Dzudzɔgbe ɖe sia ɖe la, edrɔa nyame kple amewo le ƒuƒoƒe la, eye wòto esia wɔwɔ me na Yudatɔ kple Helatɔ geɖe trɔ susu va xɔ se. Esi Sila kple Timoteo tso Makedonia va ɖo la, Paulo tsɔ mawunyagbɔgblɔ ɖo dɔe koŋ, eye wòɖi ɖase gblɔ na Yudatɔwo be Yesue nye Kristo la. Ke Yudatɔwo tsitre ɖe ŋu kple busunyawo gbɔgblɔ. Ale Paulo ʋuʋu eƒe awuwo me, eye wògblɔ na wo be, Miaƒe fiƒedede nɔ mia ŋutɔ mia dzi. Nye la, nyemeɖi ƒɔ aɖeke o. Tso azɔ heyina la, mayi ɖe ame siwo menye Yudatɔwo o la dome. ale Paulo dzo le afi ma, eye wòyi ɖe ŋutsu aɖe si ŋkɔe nye Tito Yusto la ƒe me. Ŋutsu sia nye mawuvɔla si ƒe aƒe te ɖe ƒuƒoƒe la ŋu. Ke Krispo, ƒuƒoƒemegã la kple eƒe metɔwo katã xɔ aƒetɔ la dzi se. Nenema ke Korintotɔ geɖe siwo va se Paulo ƒe nyawo hã xɔe se, eye wode mɔ tsita na wo. Gbe ɖeka azã la, aƒetɔ la gblɔ na Paulo le ŋutega me be, Mègavɔ̃ o, ɖe gbeƒã nya la, eye mègazi ɖoɖoe o, elabe meli kpli wò. Ame aɖeke mato ɖe ŋuwò, awɔ nu vevi wò o, elabe ame geɖewo le du sia me nam. Ale Paulo nɔ afi ma ƒe ɖeka kple afã, eye wònɔ nu fiam le ameawo dome. Ke esi Galio va zu Romatɔwo ƒe dziɖula le Ahaya nuto me la, Yudatɔwo sɔ nu lé Paulo, eye wokplɔe yi ʋɔnui. Wotsɔ nya ɖe eŋu be, Ame sia le amewo ƒe susu trɔm be ne woasubɔ Mawu le mɔ si tsitre ɖe se ŋu la nu. ke esi Paulo di be yeaƒo nu la, Galio gblɔ na Yudatɔwo be, Yudatɔwo, ne ɖe wònye nu gbegblẽ wɔwɔ aɖe ƒe nya alo hlɔ̃nya dziŋɔ aɖe mietsɔ vɛ la, magbɔ dzi ɖi adrɔe na mi. Ke esi wònye miaƒe nyawo la, dzixɔse nufiafia ŋkɔwo kple miawo ŋutɔ miaƒe sewo ko ŋu wotsɔ ɖo ta la, miawo ŋutɔ mikpɔ egbɔ. Abe ʋɔnudrɔ̃la ene la, nyemelɔ̃na be madrɔ̃ nya siawo tɔgbi ƒe ʋɔnu o. ale Galio nya wo doe le ʋɔnudrɔ̃ƒea. Tete wo katã wolé Sostene, ƒuƒoƒemegã la, eye woƒoe le ʋɔnua ŋkume, ke Galio metsɔ ɖeke le nu si wowɔ la me o. Paulo nɔ nɔviawo gbɔ ŋkeke geɖe. Emegbe la, eklã wo, eye eya kple Priskila kpakple Aquila ɖo tɔdziʋu yi ɖe Siria. Hafi woadze mɔ tso Kenkrea la, Paulo nu ta le adzɔgbe aɖe si wòɖe la ta. Esi wova ɖo Efeso la, egblẽ Priskila kple Aquila ɖe afi ma, ke eya ŋutɔ yi ɖe ƒuƒoƒe la ɖadzro nya me
kple Yudatɔwo. Amiawo bia tso esi be wòanɔ yewo gbɔ ʋɛɛ, ke melɔ̃ o. Eklã wo eye wògblɔ na wo be, Ne Mawu lɔ̃ la, magatrɔ va mia gbɔ. tete woɖo tɔdziʋu tso Efeso dzo. Esi woɖi go ɖe Kaesarea la, eyi Yerusalem ɖado gbe na hame la, eye wòtso eme yi Antiochia. Paulo nɔ afi ma ɣeyiɣi aɖe, eye wòdze mɔ yi ɖato Galatia kple Frigia nutowo me, hedo ŋusẽ nusrɔ̃lawo katã. Le ɣeyiɣi sia me la, Yudatɔ aɖe si ŋkɔe nye Apolo, eye wònye Alexandria vidzidzia la va Efeso. Enya nuƒoƒo eye wònya mawunya hã nyuie. Togbɔ be Yohanes ƒe Mawutsideta ŋu ko wònya nu le hã la, wofia mɔ si nu Aƒetɔ la di be woanɔ agbe ɖo lae. Dzo le eme ŋutɔ, eye wòɖi agbeƒã hefia nu le Yesu ŋu ɖe teƒe tututu. Eƒo nu vɔvɔmanɔmee le ƒuƒoƒe la. Esi Priskila kple Aquila ɖo to se eƒe nyawo la, wokplɔe yi woƒe me, eye woɖe agbenɔnɔ si dze Mawu ŋu la me nɛ nyuie wu. Apolo di be yeayi Axaya. Ale nɔviawo do ŋusẽe, eye woŋlɔ agbalẽ na nusrɔ̃lawo le afi ma be woaxɔe nyuie. Esi wòɖo la, ena kpekpeɖeŋu manyagblɔ ame siwo nu Mawu ve wozu xɔsetɔwo la. Le nya siwo wòhe kple Yudatɔwo le dutoƒo me la, eɖe nyame kple ŋusẽ tɔxɛ heɖu Yudatɔwo ƒe nya dzi. Etsɔ mawunya ɖee fia kɔtɛe be Yesue nye Kristo la. Esime Apolo le Korinto la, Paulo to nuto la ƒe dzigbeme va ɖo Efeso. Edo go nusrɔ̃la aɖewo le afi ma. Ebia wo be, Esi miezu xɔsetɔwo ɖe, miexɔ Gbɔgbɔ Kɔkɔe la? woɖo eŋu nɛ be, Míese kpɔ gɔ̃ hã be gbɔgbɔ kɔkɔe aɖe li o. Paulo bia wo be, Ekema mɔ si ka tɔgbiwo de ta na mi? woɖo eŋu be, Yohanes ƒe Mawutsie. Paulo gblɔ be, Yohanes de mɔ tita na dzimetrɔlawo, eye wògblɔ na ameawo be woaxɔ ame si le yeyome gbɔna la di ase. Ame siae nye Yesu. esi ameawo se esia la, wona wo de mawutita na wo le Aƒetɔ Yesu ŋkɔ me. Esi Paulo da asi ɖe wo dzi la, woxɔ Gbɔgbɔ Kɔkɔe la, eye wogblɔ gbe bubuwo heɖe gbeƒã Mawu ƒe nya la hã. Ame siawo ƒe xexlẽme ade ŋutsu 12. Paulo de ƒuƒoƒe la ɣleti 3, eye wòƒo nu ɖe nyame vɔvɔmanɔmee. Ete kpɔ be yeatrɔ woƒe susu ɖe Mawu ƒe fiaɖuɖu ŋuti. Ke ame vlo aɖewo le ameawo dome, siwo sẽ dzime, eye womexɔe se o. Wogblɔ nya vlowo ɖe mɔ si nu Aƒetɔ la di be woanɔ agbe ɖo la ŋu le ƒuƒoƒe la me. Ale Paulo kplɔ nusrɔ̃lawo, eye eya kple woawo wodzo le hama me. Woyi ɖe Tirano ƒe sukuxɔ me, afi si wòdzro nyame kpli wo le gbe sia gbe. Enɔ sia wɔwɔ dzi ƒe 2 sɔŋ, ale be ame siwo katã nɔ Asia nuto me, eɖanye Yudatɔ alo Helatɔwo, wose Aƒetɔ la ƒe nya la. Mawu wɔ nukunu tɔxɛwo to Paulo dzi, ale be amewo tsɔ takuviwo kple akɔtawuiwo gɔ̃ hã ɖoa eŋu yina na dɔnɔwo, eye woƒe lãme sena. Gbɔgbɔ vɔ̃wo hã do le amewo me. Azɔ Yudatɔ aɖewo siwo tsana tso dume yi dume, eye wonya gbɔgbɔ vɔ̃wo do agoe le amewo me la hã te kpɔ tsɔ Aƒetɔ Yesu ŋkɔ be yewoanya gbɔgbɔ vɔ̃wo adoe. Wogblɔna be, Mebe dogo le Yesu, ame si Paulo le gbeƒã ɖemee la ŋkɔ me. nɔvi ŋutsu 7 aɖewo siwo nye Yudatɔwo ƒe nunɔlagã Skevaviwo lae nɔ nu sia wɔm. Ke gbɔgbɔ vɔ̃ la gblɔ na wo be, Menya Yesu, menya Paulo hã, ke ame kae miawo ya mienye? ame si me gbɔgbɔ vɔ̃ la le la ti kpo dze wo dzi, wɔ fu wo heɖu wo katã dzi. Edabi wo ŋu, ale wosi dzo le aƒe ma me amamae. Esi Yudatɔ kple Helatɔ siwo katã nɔ Efeso se nya sia la, vɔvɔ̃ ɖo wo, ale wotsɔ bubu na Aƒetɔ Yesu. Xɔsetɔawo dometɔ geɖe va ʋu woƒe nu vɔ̃wo me, eye wogblɔ nu siwo wowɔna la. Wo dometɔ siwo nye dzosalawo la lɔ woƒe agbalẽwo va kɔ ɖi, eye wotɔ dzo wo le ameha la ŋkume. Esi wowɔ akɔnta le agbalẽawo ƒe home ŋu la, wokpɔ be axɔ klosaloga 50,000 sɔŋ. Ale Aƒetɔ la ƒe nya la tsi ɖe dzi hekeke ta ŋusẽtɔe. Le nu siawo megbe la, gbɔgbɔ la na Paulo ɖoe be yeato Makedonia kple Axaya ayi Yerusalem. Egblɔ be, Ne meɖo afi ma la, ele be mayi aɖakpɔ Roma hã ɖa. ale wòdɔ eƒe kpeɖeŋutɔ 2, Timoteo kple Erasto ɖe Makedonia, eye ya ŋutɔ tsi Asia nuto me vie. Ɣeyiɣi sia me lɔƒoe zi dziŋɔ aɖe tɔ le Efeso, tso mɔ si nu Aƒetɔ la di be woanɔ agbe ɖo la ŋu. Klosalo nutula aɖe li si ŋkɔe nye Demetrio.
Ŋutsu sia tsɔa klosalo tua nyɔnu mawu si ŋkɔe nye Artemis la ƒe mawuxɔ ƒe nɔnɔme na amewo. Dɔ sia hea vi ɖe geɖe ŋutɔ va nɛ na eƒe aɖaŋudɔwɔlawo. Eyɔ ame siawo kple dɔ sia ƒomevi wɔlawo katã ƒoƒu, eye wògblɔ na wo be, Mía tɔwo, miawo ŋutɔ mienya be dɔ sia wɔwɔ me mietona kpɔa kesinɔnu geɖe. Nu si wɔm Paulo le la, miele esem hele ekpɔm ɖe. Ele gbɔgblɔm na amewo be mawu si wowɔ kple asi la menye mawu wònye o. Egblɔ nya sia le Efeso kple Asia blibo la katã kpe ɖo vɔkple, eye wòdze agbagba trɔ ame geɖe ƒe susuwo xɔ edzi se. Eya ta edze ƒãa be míaƒe dɔ sia gbɔna gbegblẽ ge. Menye esia ɖeɖe ko o, ke boŋ amewo magabu nyɔnu mawu Artemis bubutɔ la ƒe mawuxɔ la ɖe naneke me kura o. Gawu la, bubu gã si wotsɔna na Artemis la hã aklo le eŋu keŋkeŋ, evɔ wònye eyae nye mawu si amewo katã subɔna le Asia blibo la kple xexea me godo hafi. Esi ameawo se nya sia la, wodo dɔmedzoe, eye wodo ɣli gblɔ be, Efesotɔwo ƒe Artemis ye nye gã. ale zitɔ le dua me katã. Ameawo lé Gayo kple Aristaho, Makedoniatɔ siwo nye Paulo ƒe mɔzɔhatiwo la, wohe wo kple du yi dutakpeƒe la. Paulo di be yeage ɖe ameha la dome, ayi ɖe dutakpeƒe la kpli wo, gake nusrɔ̃lawo meɖe mɔ nɛ o. Asia ame gã aɖewo siwo nye Paulo xɔlɔ̃wo la hã ɖo ame ɖee kple kukuɖeɖe be megayi o. Hoowɔwɔ xɔ takpefia katã. Ne ame si to afi, wòagblɔ nya ɖeka, ne bubu to afi me, wòagblɔ bubu, elabe wo dometɔ geɖe menya nu si ta wova ƒo ƒu ɖo o. Ameawo dometɔ aɖewo doe ɖa be Alexandro, ame si Yudatɔwo tsɔ ɖo ŋgɔ la, neƒo nu. Alexandro di be yeaƒo nu, aɖe ye ɖokui nu na wo, ale wòwɔ asi na wo be woazi ɖoɖoe. Ke esi ameha la kpɔe dze sii be Yudatɔ wònye la, wo katã wode asi ɣlidodo me, abe gaƒoƒo eve sɔŋ ene kple gbe ɖeka be, Efesotɔwo ƒe Artemis lae nye gã. mlɔeba la, dua ƒe agbalẽŋlɔla na ameha la zi ɖoɖoe, eye wògblɔ na wo be, Nɔvinye Efesotɔwo, ame kae le mia dome afii si menya be Efeso du sia nye Artemis gã la ƒe mawuxɔnɔƒe o? Ame kae menya hã be teƒe siae nye kpe kɔkɔe si ge tso dziƒo la nɔƒe o? Ɖe ame aɖe ate ŋu agblɔ nya aɖe atsitre ɖe nya siawo ŋua? Eya ta midze kɔ anyi kpoo, eye migawɔ naneke tame mabumabutɔe o. Ame siwo mikplɔ va afii la, womefi naneke le mawuxɔ la me o, eye womegblɔ busunya aɖeke hã ɖe míaƒe nyɔnu mawu la ŋu o. Eya ta nenye be nya aɖe le Demetrio kple eƒe aɖaŋudɔwɔlawo si ɖe ame aɖe ŋu la, ʋɔnudrɔ̃ƒewo li, eye dua dzi ɖulawo hã li. Mina woatsɔ nya ɖe wo nɔewo ŋu le afi ma. Ke ne nya bubu aɖe le mia si la, ekema woate ŋu adrɔ̃ eya le senu le ʋɔnudrɔ̃ƒea. Ne miekpɔ nyuie o la, woatsɔ nya ɖe mía ŋu le ʋunyaʋunya si dzɔ la ta. Evɔ la, míate ŋu agblɔ nu si ta ko míena zitɔ alea gbegbe ɖo o. esi wògblɔ nya sia la, ena ameha la ka.